Donc je vais vous donner juste un exemple pour vous aider à faire la recherche bibliographique concernant les thèmes هادو. Donc par exemple Fennaz, Nour al-Iman, et Bendoli, etc. Ils travaillent sur le GABergic, GABA, Braverman Test. On va voir, on va essayer de voir par exemple les interactions entre le GABA et comme on a étudié les interactions immuno-endocriniennes, on fait les interactions entre le GABA et un acteur de l'immunité, précisément euh, l'immunité non spécifique. Euh, pour rappel, nous avons dit que Natural Killer, c'est la cellule la plus importante de la réponse immunitaire non spécifique. Donc, on va juste faire un essai ensemble. Par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, le site HADA, NCBA, donc le PubMed, et j'ai introduit les, les mots-clés suivants. Donc le GABA, voilà, تحبوا ديروا هكا ولا كيف نديروه majuscule. Le GABA et Natural Killer. C'est juste un exemple. Donc je fais la recherche en général, une recherche aveugle là, on a trouvé de 1 à 20 pages, 20 pages, plutôt de 1 à 20, une page فيها le 20 titres. Une page فيها 20 titres, de 1 à 20. وإحنا عندنا au total 1230 titres. 1230 titres d'articles. Au total, ça fait là, 62 pages. Donc, pour ne pas dire des bêtises. Là, j'ai coché là l'open access, c'est-à-dire euh, les articles qui ont un accès libre, qui ne sont pas payants. Donc, j'ai coché là. Là, je peux la décocher. Hein. Je peux la décocher sans problème. Donc, j'ai coché là, open access. Voilà. Lorsque j'ai décoché, je vais le nombre. American 63, je ne sais pas, ou la 93. Moi, ce qui m'intéresse, les articles en entier, donc je coche l'open access. Donc je cherche là, par exemple, production of the GABA, gamma aminobutyric acid from lactic acid of bacteria, a systematic review. Systematic review, c'est des articles bibliographiques beaucoup plus. Hein. C'est pas des articles recherche, des articles originaux. Nous avons signalé l'autre fois qu'il y a des articles originaux. Par exemple, je mène une étude, le protocole TAI, les résultats, et je demande à publier un article original. Là, c'est une synthèse bibliographique. C'est une synthèse bibliographique. Elle est aussi importante, elle est une revue systématique, elle est très importante. D'ailleurs, généralement, les auteurs de moi, c'est l'éditeur de la revue, on va lui demander pour publier, c'est pas l'inverse. Hein. Donc, ça ne diminue pas la valeur de l'article original, mais c'est ça, revue systématique. C'est des chercheurs chevronnés, une expérience كبيرة في الدوmaine, qui sont reconnus. C'est pas n'importe qui publie les revues systématiques. Hein. Donc, calling in the cavalry, toxoplasmos, Gandhi, toxoplasmos Gandhi, GABergic signaling and voltage dependent calcium channel signaling to Trojan Horse. Bon, Ada apparemment il ne m'intéresse pas. Ada c'est possible. La GABA is an effective immunomodulateur molécule. Ada, je peux demander l'article Ada. Je vais essayer de télécharger. Voilà, l'article Camel au total. J'ai demandé
Plutôt les articles en open access, hein. Accepted 30 novembre 2011, published 30 décembre 2011. Key was the role of GABA in physiological process is best studies in the brain where GABA is the main inhibitor. C'est le principal inhibiteur, neurotransmetteur inhibiteur au niveau du cerveau. GABA is made and released by neuron. Donc, il est synthétisé et sécrété par les neurones. And it activates. Donc, il agit sur les récepteurs GABA A et en channel and GABA B, récepteurs, mais je pense métabotrope, hein, in the neuron plasma membrane. Activation of the channel and receptor generally results in decreased neuronal excitability. Donc l'activation de ces récepteurs GABA A entraîne une décrease neuronal excitabilité, donc de l'excitabilité, c'est-à-dire l'activation des neurones in mature neurons. De l'eau extracellulaire GABA A consolisme. Vous voyez la lecture de la consultation des articles en anglais, c'est simple. Donc vous pouvez comprendre, moi assimiler au moins 60 à 80% de l'article. Là, c'est un article de review, il est intéressant. Donc vous pouvez le prendre, voilà. Donc j'ai là, je fais save as, hein. Save as mon article. Là, j'ai prévu par exemple un répertoire encadrement master 2021. Ah, on est déjà Braverman ici, test. Ah, là, je sauvegarde l'article. Donc, de la même manière, vous allez créer un sous-répertoire GABA et sauvegarder cet article. L'argent la page terna. Hada, il est intéressant. Zid, bon. Et donc, effectivement, Hada, c'est bon, l'article. Voltage des communications channel, signaling mediates GABA A, receptor induced migratory activator of dendritic cells. Est-ce que vous vous rappelez de dendritic cells? Les cellules dendritiques. Donc, c'est des cellules immunitaires. Elles interviennent dans la phagocytose. معليش. Distinct diagnostic and prognostic values of GABA type A receptor family gene in patient with colon. Bon, هذا adénocarcinome à colon. هذا un article apparemment مليح, ça peut vous intéresser. Depression GABA and age correlate with plasma level and correlate with plasma levels of inflammatory les marqueurs de l'inflammation. L'autre fois, on a les marqueurs de l'inflammation, on a la CRP, nous avons étudié l'inflammation. Donc, on a suffisamment d'informations pour pouvoir lire l'article. Donc, âge, corrélate, GABA, dépression. L'article, je le télécharge. Hein. Je le télécharge, l'article تاعي. وشوف le contenu تاعو. Apparemment, d'après le titre, واش قريت, il est intéressant. International Journal of Molecular Science. نشوف, bon, je l'enregistre. Bon, je l'enregistre, باش ما يروحليش. Parce que des fois, il y a des coupures, il y a des imprévus. نروح نشوف par exemple l'année 2019. International Journal of Molecular Science 2019. Voilà, 2019. نشوف par exemple abstract modulation is increasingly being recognized as part of mental disease. L'immunomodulation معروفة avec le temps being recognized as a part of mental disease. Mental disease qui est la dépression, les troubles en général, troubles mentaux, mental diseases. Here we examined whether level of immunological protein markers changed with depression. نشوف les marqueurs
de l'inflammation changed with depression, en fonction de la dépression. L'âge or the inhibitory neurotransmitter GABA. مع GABA شوف عندك لا ديبرسيون اللي ماركتير de l'inflammation et le GABA. واش نحوس اكثر منك. C'est un très bon article. An analysis of plasma samples from patients qui عندهم une dépression, major depression episode, and control blood donors. Bon, des contrôles, des témoins contrôles révèlent l'expression of 67 marqueurs de l'inflammation. Hein? 13 of these markers display documented level in patient. Bon, on va étudier ensemble. Vous pouvez prendre même des informations intéressantes. Vous voyez là, pro-inflammatory cytokines can induce sickness behavior that resembles major depression and interferon alpha. Treatment include 25%. شوف, c'est un article très intéressant à prendre en considération. Donc نهز هذا أو même حتى في la médication, en les anxiolytiques, antidépressifs, traitements, etc. Donc moi c'est donc à votre niveau vous pouvez يعني في un article, أشوف l'article fait 18 pages déjà. في un article si vous pouvez maîtriser 20% ملاحة 10% ملاحة etc. L'essentiel c'est à chaque fois de prendre les références ou تخبيه. Bon نرجعوا la page تاعنا. عندهم déjà des intestinal, هذا c'est un peu plus spécifique, l'intellectualisation, linked hypermigration, jeune. Bon, هذه pour en quelque sorte نديرو l'état de l'art تاع la démarche تاعنا في l'introduction. On peut s'appuyer sur des informations لهنا مادام دخلنا لهنا le GABA, etc. Donc, l'état dépressif. خدمنا, par exemple, خدمنا على sujet تاعنا GABA, contribution à l'étude, Braverman test, donc dysfonctionnement GABAergique. رحنا عند برادرمان. وين رحت l'encadrement? Excusez-moi, donc encadrement, voilà. Voilà. نشوفوا Braverman test. نشوفوا Braverman test. C'est une information en anglais, elle est très importante هذه. شوف كي عطيتكم l'autre fois قلت لكم شوفوا au cas où excessive dopamine par exemple. من راح excessive GABA. Total result ça doit être en bas. Excessive dopamine, acetylcholine, excessive GABA. Produce too much GABA may reaches up your nurturing tendencies to the point here. المهم هذا excès de GABA, donc vous devez l'interpréter في الميموار تاعكم في la partie résultat. قلنا GABA تحكي en général في l'introduction أنا قلنا نحكيو en général. donc عندنا le volet Braverman راح يعطيني لا بوبولاسيون اللي عندها اكسي تاع الكابا ولا ديكريس تاع الكابا ولا ايفوندرمون تاع الكابا. هذه وحده. وزيد جو في كوريلي لو كابا ليكسي ولا لا ديمينيسيون مع ليتا ديبريسيف تاعي. ليتا ديبريسيف ليتا دونكسيتي. وعندي باك وهاد جو مابوي سي لو باد وهاك هاد plus le questionnaire t'as l'état général, cardiovasculaire, etc., la vulnérabilité immunitaire, etc. Même les corrélations, on va les étudier ensemble. Chauffe là, c'est très important hein, pour chaque déficiency. Donc, هذا c'est Braverman بعته لكم en anglais. Bon, là, pour booster le GABA, وين راح الGABA? Déficiency acétylcholine, dopamine, acétylcholine, هاد
ها deficiency GABA. Deficiency GABA is produced by temporal lobe. ها شو لي زانفورماسيون هادو ديجا قادر تحطهم حتى في الانتروديكسيون تاعكم. GABA is produced in temporal lobes and is associated throughout the brain with calming rhythmic theta waves, etc. Physical issues, allergies, l'appétit change, etc. هادم les conséquences تاع الGABA, c'est la memory, l'attention, la mémoire, l'attention, personnalité, issue, etc. Voilà. لهنا يجيني شوفه يقول لي مثلا pour booster le GABA il nous faut هادما le GABA في ذاته حكينا عليه في الانتروديكسيون لينوزيتول ميلاتونين باغ اكزومبل نجي لهنا نهز ميلاتونين يا اخي قال لي pour booster le GABA لقيتو effondré pour le booster il nous faut le mélatonine انا نجي d'une manière indirecte لهنا في لا ريشيرش تاعي نجي لهنا نروح للبيب ماد هذا في بلاصة الجابا لهنا نزيد ندير ميلاتونين نشوف تراش مع ناتورال كيلر مع الجابا اسكي اين اسوسياسيون بيناتهم ولا لا نخلي اوبن اكسس ديجا ولقيت 135 ارتيكل هاي 135 ارتيكل ونشوف لهنا ميلاتونينرجيك سيستم in Parkinson disease from neuroprotection to the management of motor and خلينا هذا شوية بعيد melatonin and health outcomes biological mechanical action شوف depression GABA age related هذه كنت نشوف فيه genetic extracellular pediatric sleep elite athlete etc role of the brain gets exposure green space hyperlipidemia شوف hyperlipidemia هذه شوف دي ليبيد اي لوبازيتي انا قلت لكم احسبوا الانديس دو ماس كوربورال ودخلت لي دوني هذوكم لقيت الانديس ماس كوربورال مثلا عنده علاقه مع الجابا هذا نجي ديريكت لهنا انا نروح الارتيكل ديريكت هذا كيما نلقى انفورماسيون امبورطونت داكور نلقى انفورماسيون كي بار دو ميلاتونين الجابا لا ديبرسيون حاجه لقطه كيما هكا ندخل لا دوني تاعي بون نرجع فوالا فيتريناري سي ريسبتور لسبد بون قادرين نطيحو في انفورماسيون امبورطونت منا اي نوبلي با هنا شوف نيرو-اندوكرين immunorégulation multiple sclérosis صح. Donc vous pouvez parler de sclérosis, نجيب l'information qui concerne le GABA عند لي sclérose multiple donc نجي لهنا نهز l'information donc او ملاح هذا clinical development immunology 2013 l'article bioactive molecule exploring associated Alzheimer oral health نشوف اذا عندي الالزهايمر شوف سكليروز ملتيبل الالزهايمر وغابا سكليروز ملتيبل الالزهايمر غابا مع الميلاتونين اتسيتيرا نيرو ديجينيريسونس شفيتو عليها هذاك لا دينيير فيديو اللي خدمناها كونسيرنو لي سيتوكين اي لي تروبل هذا لا فيديو اللي فيها لو طابلو كومباراتيف هذاك اتسيتيرا نجي لاباج سويفانت حوس بون سينو سي جو نتخوف با لهنا نكبر لو شون تاعي نحي اوبن اكسس قدر حتى ندير لي زابستراكت يكفيوني نحوس على لي زابستراكت انا لوبن اكسس باش تحت الارتيكل اونونتي خير معليش نجي لهنا نعاود نحل الارتيكل ونروح الارتيكل الاخر تاع فوالا نجي باغ اكزومبل التيامين هادو كل سي دي موليكول اللي قالك ريكوموندي بار برافرمان بور ريغلي البروبليم دو غابا حنا عندنا غابا سي جو تروف ان ديفيسيت بون
نروح نرجع لا ريشيرش تاعي تيامين. بون نروح لهنا، نجي لهنا نحي ميلاتو، ندير تيامين باغ اكزومبل. تيامين هو قال لي تيامين، شوف تيامين باك نلقى عندها علاقة مع الكابا. بون جو في فواغ لهنا نلقى 46 ارتيكل. سي انتيريسون، سي انتيريسون. سينو وش ندير تيامين نحي الكابا باش تكبر. شوف كانوا 46 ارتيكل تيامين مع ناتورال كيلار باب. ونقدر نلقى بون ولا 343 قد نلقى علاقة بين هادي وهادي. يجو ديدوي بلي لي في تاع الكابا كان علاقة بين الكابا. داكور دونك ها كيفاه تيامين كود فيتامين سحاب فايت اجينست كوفيد. قادر نشوف ان انفورماسيون هادي كابيتال جديدة. كود فيتامينز راح نلقاو فيها تيامين عندها علاقة مع رونفورسمون دو لا سونتي على ليغار دو كوفيد 19. كاينه سيتي انفورماسيون ملاحة هادي 2020 تحكي على الكوفيد في الميموار تاعكم جديد. هادي ملاحة خرجة جديدة. The effect of thiamine deficiency on inflammation. دونك التيامين كي تكون طايحة عندها تيامين قلنا هادي ريستور لو غابا، والتيامين او ميم طون عندها ديفيسيونت، عنده علاقة مع الانفلاماسيون لو ستريس اوكسيداتيف الى سيلولار ميغريشن. يا اخي ميغراسيون سيلولار حكينا عليها في لا ديفونس ميليتار. اكسبيريمونتال موديل اوف سيبسيس. اوكي دونك هذا immunométabolisme, micronutriments, etc. دونك فواي جليكوكورتيكويد ان سيبسيس. شوف جليكوكورتيكويد يا اخي تعرفوا دايره نتاعها كورتيزول، كورتيكوستيرون. سيبسيس شوف سيبسيس، وعندي لهنا سيبسيس كيف انا. دونك دو موديل دو ميم موديل. نحكيو على الجليكوكورتيكويد، نحكيو على التيامين، نحكيو على الانفلاماسيون اتسيتيرا. نشوف توت لي زانفورماسيون. نجي نحل ارتيكل قادر نهز منه اون سول فراز بلا ريفيرونس. مثلا نشوف نجي لهنا بون خلينا منهم فرونتيير المينولوجي. جيت هنا قاعد نقرا في الارتيكل لقيت لا فورماسيون ادي عجبتني. يا مورا الباسيونت هو سيرفايف سيبسيس often have long-term cognition impairment, cognition impairment and functional disability with high risk mortality after discharge. هذه الانفورماسيون عجبتني نهزها لهنا كوبي نداها باغ اكزومبل ان دوكيمون وورد. عجبتني الانفورماسيون هذه حاب نخباها وميم طون باش راح نبقى نشوف في الارتيكل كل يوم. راح نقفلو اون فوا بور توت. سيبوزون لهنا جو بارلا كالكان كي نميتريز با الاخر زوتيرو، باسكو انا مادابيا تخدمو بالزوتيرو خير. زوتيرو بون سات نجيب السات لا ريفيرونس تاعي هنا. بون وين راح الارتيكل السات هزيت هادية. ما نستناش حتى العام الجاي انا باش شوف الارتيكل هذا واش مليح. شوف واش مليح فيه كورتيزول، هيبوتالاميس، لي ريتم سيركاديان، ستريس، سي ار اش، سي تي اش. بون هذا جو لو سوفغارد هنايا سيبسيس ديسفونكسيونمون هيبرغليسيمي جليكوكورتيكويد. هاني سوفغارديتهم هنا. قلنا نروحو لانفورماسيون سات هذيك. دقيقة برك ما نطولش عليك. هذا سان تخي بون ارتيكل. سات ها نهز الارتيكل هذا سات هنا. هذا كوبي هاي كوبي. نروح عجبتني الانفورماسيون هذيك سيبوزو نحطها لهنا قدامها. بعد ندير لها نوتر كولور مثلا اون روج هكا تاع لي ريفيرونس كل نديرهم اون روج. هاي الانفورماسيون تاعي. هاي من بعد نعدلها نلقى لها الموضع تاعها في لا ديسكسيون تاعي ولا في الانتروديكسيون منا. هاي لا ريفيرونس قدامي ما نروحش لبعيد. اوكي دركا لهنا
هادي سي تري امبورطون، هادي لانفورماسيون دركا راني هزيتها نهزها لتما انستونطاني، منبقاش نحوس العام الجاي ولا. داكور. دونك وين راح الارتيكل؟ سيبوزون دخلت هنا، سيبوزون دخلت لهنايا، هاي سيتاسيون، بون برك ارتيكل هنا سي بون. نجي هنا باغ اكزومبل كروشي 19، كاين واحد العفسة جو في اسيي دو باتاريس، كاين واحد العفسة سيليكت باتاريس. بون جو في فو مونطخي عفسة كيفاه تهز لا ريفيرونس تاع الارتيكل ديريكتومون تديه. بون دو توت فاصون سي با امبورطون بور لو مومون. المهم هذا نزيدو نروحو لارتيكل سويفون كيف كيف تاع اللي قاعد نخدم عليه هذاك. داكور. الارتيكل تاع برافلمان هذاك، وهنا كيلكو بار وين راح. نزيد نشوف هادية مثلا، هادية نجي لهنا في بلاصتي يامين، بلاصتي يامين نزيد نشوف انا وش يهمني. شوف نلقى دو ترواز انفورماسيون على التيامين، دو ترواز انفورماسيون على هادي، هادوما نخدم بهم من ديسكسيون، نخدم اون ديري في ان دوكيومونتير، جو في دي فلاش دانفورماسيون. هذيك المره الاولى راني نهز لي دوني تاعي لي ريكولت، جو في لي ستاتيستيك تاعي. لقيت ان كوريلاسيون مثلا بين الكابا ولا ديبرسيون من هنا اتسيتيرا، سي بون. نحط لي ريزولتا تاعي دو كوتي، نروح نبدا انا الانتروديكسيون سارتيكول على الكابا. دونك نحكي غير كابا ديبرسيون، كابا ايمينيتي، كابا هكا كابا هكا كابا هكا. برافيرمان هاي لي تو تاعي عم نخدم. برافيرمان واش يخدم، هذاك هذا واش يخدم، هذاك واش يخدم. هاي لا ديمارش اكسبيريمونتال اون جينيرال في ليتود تاعي، في بيسك او كاين لا تيوري ماكروفاجيك ايتترا ايتترا. نفهم السوجي تاعي واش راح ندير في الانتروديكسيون اون دو باج بدي ريفيرونس وكلش. من بعد جو في لو ماتيريال لي ميثود. ماتيريال لي ميثود تسمى لا بوبولاسيون ديتود عما خدمت، واش درت كوم تيست ايتترا. لا براتيك واش درت كوم تيست ستاتيستيك ايتترا. نحط لي دوني تاعي، لي ريزولتا جانتربريت لي ريزولتا تاعي، سي بون سي بون. وجدت روحي باش ندير لا ديسكسيون. لقيت مثلا عند لي جون ما عم باليش لي ديمونطرينا، لقينا في الكيستيونار هذاك اللي دارتو شو اسمه هاشمي رشدي اللي جابته هنا، لقينا بلي 85% تاع ولا 6 سور 9 اللي عندهم فيلنيرابيليتي تاع سيستم ايمونيتير موديري ولا سيفير ولا اتسيتيرا، عندهم لو غابا يقابلها 60% دو غابا ايفوندري في البرافيرمان تيست. او ميم طون اللي عندهم ايفوندرمون في لا بوبولاسيون تاع الغابا كامله عندهم ديبرسيون 70% ولا 40% ولا الاخر. لقيت لو رابور بين ديبرسيون وبرافيرمان ليفوندرمون تاع الاخر بين ليفوندرمون تاع الكابا والسيستم ايمونيتير دوطر بار. نبدا بور ريستوري. انا لازمني هادي ولازم هادوما سي دي زاكتور، هادوما اللي قدر نستعملهم بور فالوريزي ليتود تاعي. ميم طون حاجه حلوه هكا متنوعه فيها سكليروزون بلاك هاديك نحط لي زانفورماسيون كيما هكا، هادي واحدة أخرى واحدة أخرى، ومن بعد ننظمهم. هادي تجي مع هادي تجي مع الأخرى تاع لاباج 5. نبدا نرجروبيهم باراجراف الأول، باراجراف الثاني، باراجراف الثالث، وفي النص دي ريزولتا. دون هذا واش يحكي وهذا واش يحكي وهذا واش يحكي، وحنا دون نو ريزولتا نو زافون تروفي بلي كاينه كوريلاسيون بين هذيك من سا بوري تاتر دو هكا وهكا وهكا وهكا.
بعدين كونكليزيون السلام عليكم، سي تري فاسيل. دونك هذا توتوريال على واش ديروا لا ريشيرش. Donc la même chose, vous allez faire la même chose concernant les neurotransmetteurs l'aukhrin. De la même manière, on se contente de travailler sur le site هذا برك يكفينا. هما كاين de toute façon plusieurs bases de données. هذا السي بي اي هذا اشفاو عليه ومليح وبيان، هذا اشفاو عليه تري بيان. دونك تدخلوا كل هنا وفو فات لي ريشيرش uniquement هكا، ديما نقولوا له اون اوبن اكسس. en open access. Vous préparez le répertoire تاعكم اللي راح تخدموا فيه. راني مداير انا مثلا اونكادرمون ماستر 2021، ومن بعد سو اونكادرمون ماستر راح نزيد ندير مثلا ندير هذا ريبرتوار نسميه كابا، ونبدا نخدم كابا، نحط فيها لي زارتيكل تاع كابا، نزيد واحد اخرى سيتي الكولين، واحد اكسيتيرا، ونهز اون ترافاي انصومبل. ان شاء الله تكون لا فيديو هذه وضحت لكم امور بزاف. دونك سي فاسيل يعني. توت فاسون رانا عند بعضنا وخلاص. هيا بون كوراج ا تو